אנחנו פה ביום קשה, ביום שבו אנחנו מתבשרים על 5 מהלוחמים שלנו שנפלו. זה לא ירפה את רוח הלחימה שלנו. אתם דור הניצחון, אתם נלחמים בצורה נפלאה, עם הקרבה ועם המשכיות גדולה של חודשים ארוכים. אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל גאה בכם, אני גאה בכם, ואנחנו ממשיכים עד הניצחון. הקרב ברפיח הוא קריטי. זה לא רק שארית הגדודים שלהם, זה גם צינורות החמצן שלהם אחורה, למילוט ולהספקה. והקרב הזה שאתם חלק אינטגרלי ממנו, קרב שמכריע הרבה דברים במערכה הזאת. אני חוזר ואומר, אנחנו בקרב ביטר. הפעולה שלכם מסייעת לסיים אותו. הסיום שלו מקדם אותנו מרחק עצום להכרעת האויב. Masuk jebakan pasukan Indo-Rusia, militer gabungan AS dan Israel tewas berserakan di Gaza. Has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts, Angin perang kembali menderu di atas puing-puing Gaza. Bau mesiu dan darah bercampur dalam debu reruntuhan ketika langit dilukis merah oleh kobaran ledakan. Di tengah kehancuran itu, sejarah menuliskan babak baru. Kekuatan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel mengalami kekalahan telak setelah terjebak dalam strategi cerdas pasukan koalisi Indo-Rusia yang kini berperan sebagai ujung tombak perlawanan global terhadap dominasi Barat. Konflik memuncak ketika pasukan gabungan IS dan IDF, Israel Defense Forces, meluncurkan ofensif besar-besaran ke wilayah Khan Yunis dan Rafah, berbekal intelijen yang menyatakan bahwa markas utama pasukan perlawanan berada di wilayah itu. Di atas kertas, mereka percaya ini akan menjadi operasi pembersihan mudah, serangan kilat, minimal perlawanan. Namun kenyataannya itu bukan markas, melainkan jebakan raksasa yang telah dirancang selama 2 bulan oleh satuan elit gabungan TNI dan Spetsnaz Rusia, dibantu oleh teknisi tempur Iran dan logistik lokal Hamas. Ketika Brigade Infanteri Marinir AS mendarat dengan perlindungan udara dari helikopter Apache dan drone MQ-9 Reaper, mereka disambut oleh keheningan aneh, terlalu tenang. Dalam waktu 20 menit, neraka terbuka. Ranjau modular anti-tank buatan Rusia meledak di titik-titik strategis, menghempaskan kendaraan lapis baja seperti mainan. Ranjau termobarik buatan Indonesia meledak dari gorong-gorong dan sumur-sumur tua, menghantam pasukan infanteri yang bergerak. Drone kamikaze kecil terbang dari bangunan kosong, senjata buatan bersama oleh insinyur TNI AD dan Rusia, memanfaatkan EE lokal. Pasukan AS dan Israel terjebak dalam perang 3 dimensi, atas, bawah tanah, dan sisi bangunan. Komunikasi terganggu, GPS diblokir, satelit silau akibat serangan cyber Rusia dari Kaliningrad. Mereka buta, tuli, dan panik. Satuan Kopassus dan Kostrad yang sudah lama menyusup dalam pakaian sipil tiba-tiba muncul dari balik reruntuhan. Mereka bergerak cepat, senyap, mematikan. Dengan senjata laras pendek dan granat fragmentasi, mereka menyergap pos-pos komando kecil pasukan Amerika. Sementara itu, pasukan Spetsnaz Rusia menggunakan taktik Smesharik, menyelinap ke dalam barak-barak sementara musuh dan menyamar sebagai tentara luka-luka. Beberapa tentara AS dilaporkan tewas oleh teman sendiri, yang ternyata adalah infiltrator. Dalam 36 jam, pasukan gabungan Amerika Serikat Israel kehilangan 870 personel tewas, 595 dari Amerika Serikat, 375 dari Israel, 210 kendaraan hancur, termasuk 17 tank Merkava dan 6 HIMARS, 4 helikopter Apache, dan 3 drone MQ-9 Reaper ditembak jatuh. 2 jenderal medan tempur dilaporkan hilang atau tewas mayat-mayat berserakan, banyak di antaranya hangus terbakar atau terpotong ledakan. Sebagian digambarkan dalam video yang kini viral. Tentara AS berteriak meminta bantuan, namun tidak ada respon. Gaza jadi ladang jagal. Washington langsung memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional.
Presiden Al-Alas hanya mengeluarkan pernyataan singkat, "Kami sedang mengevaluasi situasi." Namun dari nada suaranya, seluruh dunia tahu Amerika terkejut, takut, dan bingung. Israel menuding pengkhianatan intelijen dan menuntut tanggapan keras. Namun PM Netanyahu menghadapi tekanan politik dari dalam negeri. Banyak keluarga tentara Israel mulai menuntut penarikan mundur. Sementara itu, Moskow dan Jakarta bungkam. Namun di media-media mereka, narasi kemenangan perlahan dibangun. Di Jakarta, rakyat turun ke jalan menyambut kabar kemenangan. Foto-foto prajurit TNI berdiri di reruntuhan dengan bendera merah putih dan trikolor Rusia menjadi simbol perlawanan baru terhadap imperialisme global. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar pertempuran. Ini adalah manifestasi dari perubahan tatanan dunia. Barat dengan arogansinya tak lagi menghadapi lawan yang hanya membela tanah. Mereka kini melawan strategi gabungan dari 3 kekuatan. Kedisiplinan militer Indonesia, kecanggihan teknologi Rusia, dan semangat perlawanan Timur Tengah. Gaza adalah kuburan bagi pasukan yang menganggap perang bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan. Di balik reruntuhan itu, dunia menyaksikan. Timur kini mengangkat tombaknya, dan Barat mulai berdarah. Panas gurun Palestina terasa berbeda pagi itu. Langit Gaza yang biasanya muram tampak lebih kelam, seolah bersiap menjadi saksi sejarah baru dalam drama global yang sudah berlarut. Namun kali ini, bukan sekadar konflik perbatasan atau roket acak yang meluncur dari kamp pengungsi. Ini adalah perang. Perang besar. Perang yang melibatkan kekuatan militer terbesar dunia. Di satu sisi, Amerika Serikat dan Israel berkoalisi dalam operasi gabungan yang diberi nama Operasi Iron Redemption. Di sisi lain, koalisi Timur yang selama ini dipandang sebelah mata, namun kini tampil sebagai kekuatan yang matang dan mematikan. Di jantungnya, pasukan elite gabungan TNI Indonesia dan Spetsnaz Rusia, disokong oleh intelijen Iran, Hamas, dan Hizbullah. Gaza menjadi medan ujian, dan di sanalah sejarah berubah selamanya. 2 minggu sebelum serangan besar-besaran itu, pasukan perlawanan melaksanakan operasi kamuflase skala besar. Mereka membuat seolah-olah markas utama dan depot senjata mereka berada di sektor selatan Gaza, dekat perbatasan Rafah. Dengan aktivitas yang mencolok, konvoi logistik besar, komunikasi radio yang sengaja dibuka, bahkan penampakan drone dan pasukan bersenjata di area terbuka. Namun kenyataannya semua itu hanyalah umpan. Markas sesungguhnya berada di labirin bawah tanah Jabalia dan Zaiton, yang telah diperkuat oleh tim insinyur TNI dan Iran selama berbulan-bulan. Bahkan ada pusat kendali digital berlapis baja 25 meter di bawah tanah, dilindungi oleh sistem gangguan sinyal dan pendingin militer canggih. Taktik ini dikenal sebagai bayangan darah, strategi pengelabuan besar yang pernah digunakan Vietnam dan dipoles ulang oleh gabungan intelektual militer Rusia dan Indonesia.